तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजती हेले तमे होछ लक्ष्मीवंती हेले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार छे हेले 7टा बार रे किन बार दिन रजवती हेले शुभ किन बार दिन रजवती हेले अशुभ किन बार दिन रजवती हेले काय पुण्य काय फल मिलसी से कथा रे कहो केतेटा बार थिसी बोलछो 7टा बार 7टा बार नहीं 9टा बार किन किन 7टा तो तुमर किन केला 9टा को ना धरी देख रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार अरे बियर बार हटा के गला अरे कपा बेर बेर ने कहबार बार कहूछु संतल तो चोकोबार भी बोलबो नहीं कैलेंडर ती जिन 7टा बार शुभवार माने अछि राधा सिना द्वापर जुगरे पुष्पवती हेतिले बोली के राधा को लक्ष्मीवंती कहले बाकी नारी जाति विश्व ब्रह्मांड रे अछन 7टा बार जे किन दिने पुष्पवती हेले किन पुण्य हां हां पैसन माया मतना नारी शिक्षा का हाय गो सुनबो हां ई रविवार हेले रजवती हो ननी हाय हाय सुनु तो इटा पुराण रे लिखा अछि अळप आयुष तार पति हो ननी रविवार हेले रजवती हाय हो ननी अळप आयुष तार पति सोमवार राजा दस हजार पति भक्ता सुखे करे कर हो ननी परकु करे से आदर है हो ननी सोमवार राजा 10,000 असती पण रहे तार हो सुवर्ण कर भांगे जाय है हो ननी राजा पिला रविवार गला सोमवार गला मंगलवार भी गला बोले आसी गला बुधवार बुधवार कथा आगो बुधवार जेउ नारी रजा 10,000 की हो रजा 10,000 नाना सुख भोग करे सुन सुज्ञानर की हो सुन सुज्ञानर गुरुवारे जेउ नारी हुए रजावती की हो हुए रजावती आगो से नारी अटैननी अटे लक्ष्मीवती बुधवारे रज 10,000 हां हां नाना सुख भोग करे तार बुधवार दिन जदी बती ही चुबेले बती की रजवती रज मोर भाईबर नाय गो पुष्पावती बलबु गार्स पुष्पवती जे एटा महाजन घरे नेसन केहनो तोर घर वाला घरे 4 चकिया थिबा तोर घर वाला रे भुंज माने भी बोम्मा बोम्मा तोर बाजी सरकणा पतर पेणाटा नहीं से दूसरा लोग मन के मेल से रे गेडी हां आरो गुरुवार दिन जनता ही चुबेले लक्ष्मीवंती शुक्रवार दिने पुत्रवती हाँ। शनिवार दिने बंध्यापन दोष लागि शुक्रवार दिन जदी रजवती ही चुबेले पुता गांधारी लक्षण लागसी जे केहनो 20टा 25टा छुआ पुता तो के लाज सब कथा जानि छ नै तो यही प्रकार 7-12 भितरु नारी जातिंकर पय 3टा 12 ठीक अशुभ केन केनटा को रविवार मंगलवार शनिवार
তোমার মনে কাজ উলমে দଉଛି বস হয় গো তুমি মতে পচরালো এ নানি কেনবার দিনে রজবতী হেলু বলি করি আচ্ছা তুমি কেনবার দিন হেলে মুই রবিবার দিনে হেনি বলা তুমি কাଣା কହୁছ যে নারী রবিবার দিনে রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প আয় হচ্ছে বলি করে তুমি কହୁছ ই মত তুমি রবিবার দিন হেলো হ্যাঁ হেতি লাগি মন দুঃখ নে কর তোর স্বামী মরি গলে পুনর্বার তোকে বরাতি যে করে আনবো। তুই তো আউ অতকারা জলদি মর বুরে গাড়ছুয়া নাই সবু রবিবার অশুভ নেই হ্যাঁ। কেন রবিবার অশুভ থিসি জানিছ কেন রবিবার? জ্যেষ্ঠ মাসর যেতেকা রবিবার পড়বা জ্যেষ্ঠ মাস বলে খরা মাসরে ইহাতে গলা রিসেন্টলি গলা হ্যাঁ। জ্যেষ্ঠ মাসর রবিবার দিনে যদি নারী পুষ্পবতী হেবে হয় গো। তাঙ্কর পাই টিকে অশুভ থিসি হ্যাঁ আউ সবু মাসর সবু রবিবার শুভ শুভ মঙ্গলবারর কথা কহিলি হ্যাঁ সবু মঙ্গলবার অশুভ নেই কেন মঙ্গলবার মার্গশির মাস দিন লক্ষ্মী বসাসু হ্যাঁ। মার্গশির মাসরে যদি নারী মানে মঙ্গলবার দিন পুষ্পবতী হেবে হয় গো। তাঙ্কর পাই টিকে অশুভ থিসি হ্যাঁ তারপরে সবু শনিবার বি অশুভ নেই নেই থাই जेन शनिवार की कुहड़ी डाबी थिबा जनता कोला में घोटी आनु छे जेन शनिवार दिन हैं? কলা মে ঘুটি বলে কার্তিক মাসর যেতেটা শনিবার পড়বা নারী জাতিঙ্কর পাই টিকে অশুভ থিসি অশুভ গো। কেন পুরাণরে লেখা আছে কেন পুরাণ ଏହି ପରିଜାନ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରତିଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଅନିଲ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନାରୀ ଜାତି ପୁଷ୍ପବତୀ ए परी- ফির হিলে গো এটা বলে গলা নারী শিক্ষা নারী শিক্ষা কথা ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କଥା ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଆମର କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେନ ବସିଛନ୍ হ্যাঁ ସେମାନେ ଆଇଲା ବେଲୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ କାହାର ଚିଠି ପତ୍ର ତମର ଉତ୍ତର ଦେବା হয় গো। ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ହିସାବରେ ତୁମର ଦଣ୍ଡ କରବ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ କିଛି କଥା ଗାନ କରବ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ଚିଠି ପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାଇଁ କରବ ଯଦି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆগে ପରମିଶନ ମାଗନ୍ କମିଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ମା ଆର୍ ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବବେ ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଥା କହମା ନନି ହୋ আচ্ছা শিব পার্বতী আজি যেন শীতল ষষ্ঠী আমার শিব পার্বতীঙ্কর কথা চালিছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আজ্ঞা বি শিব আজ্ঞা বি শিবন আমার তো শিব হ্যাঁ ঠিক আছে শিব পার্বতীঙ্কর কথা কহ মায়ে সমস্তঙ্কর এন্টারটেইনমেন্ট লাগি সম্বলপুরি গীত তুমি গাই দউছে শুনুথ এ নানি আরে লাল মন্দার আজিন অলগা দিসুছ গুটে মুকুলা বালে জিন খুচি ছমলি অলগা দিছুছন কাই যে আদি শীতল ষষ্ঠী যাত্রা কিনে গো লগে ফেরেস ফারস ই করে সমস্ত একটা খাই ননি কু কହୁছে আরে লাল মন্দার আজি অলগা দিসুছ গুটে মুকুলা বালে জিন খুচি ছমলি আরে গুটে নজরে দেখুছু মতে আজ কানা কহ হেইছে তোতে আমার মঙ্গলা পানম তোতে বুলে নে নিসতে ধন লাল মন্দার আজি অলগা দিছু চকুতে না পানি যে কুচি চমলি লাল মন্দার আজি অলগা দিছু চকুতে মুকুলা বালে যে কুচি চমলি আসান সে বিনে গুরু হে সবারি পাস কে ধরা গরে তুমি যাও ছগা চারি আসান সে বিনে গুরু হে সবারি পাস কে ধরা গরে তুমি যাও ছগা চারি তোমরা যাও তুমি গাচালি খেলাল মন্দার আজি অলগা দিছু চকুতে মুকুলা বালে যে কুচি চমলি লাল মন্দার আজি অলগা দিছু চকুতে মুকুলা বালে যে কুচি চমলি
শুনুথ कहा দেবদেব মহাদেব এবং পার্বতীঙ্কর লীলাকে আরম্ভ করে हाँ हाँ রাধা কৃষ্ণ লীলাকে তো ইহাদের হ্যাঁ ইননি वाओ আরে মনুয়া मनुआ দৈব দৌড়ি তু গাই सत्या करो मो হ্যালো জেড়িকি টানে দৌড়ি জেড়িকি টানে দৌড়ি সেড়িকি তু যাই রে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গায়ে আরে মনুয়া কেন মনা করুছি তালনে বাজলে কেন করে গীত গাইবি মু তালনে বাজলে কেন করে গীত গাইবি মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গায়ে দিন করে জান দক্ষ প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ কুণ্ডে দেখ করিলে আহুতি দক্ষ প্রজাপতি দেখ তাঙ্করি দুহিতি নিমন্ত্রণ ন কলে মাতা দেখ সতী জেড়িকি টানে দৌড়ি জেড়িকি টানে দৌড়ি সেড়িকি তু যাই মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গায়ে আরে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গায়ে ଶିବଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ଜାଣିଛ के गो ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି हाँ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲେ थिले गो ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ हाँ हाँ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏ କଥାରେ ରାଜି ନଥିଲେ କାହିଁକି ରାଜି ନଥିଲେ कैसे ମହାଦେବ ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ପଦାରେ ରହିଲେ हाँ ରହୁଥିଲେ ଖାର କେ ମାଖୁଥିଲେ হয় ଜଟା ଡୁଟ ଯେନ୍ତା ଯେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭସ୍ମ ସଙ୍ଗେ ଦିଲେ ସମାନ ପୁନ ହଁ, ବେଲେ ହଁ। ଭସ୍ମ ଛାର ମୁଖବାଲ ତ এই কথাকে স্বীকার নেই হয় করুଥିଲେ গো ଆଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦିନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ हाँ हाँ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କଲେ ଗো। କିନ୍ତୁ ମା ସତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ କଲେ ମହାଦେବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ କୈଳାସପୁରକେ হয় হয় ମା ସତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା ସତୀ ତୁମର ବାପା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତୁମକୁ କାହିଁଲା ନାହିଁ ଡାକି हाँ ନେ ଗো ନରଦ କହିଲେ ହେ ଗো ମାତା हाँ ତମର ବୁଆ ଏଡା ବଡ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ତମ ଘରକେ କାର୍ଡ କୁଡି ନେଇ ଦି କେ नहीं ମା ସତୀ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ମନ ନି ମାନିଲା ହଁ, ହଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ କଲା ମାତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପାଶକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ ଦେଲେ ବି ମୋର ଯିବାର କାମ है ସେଇ ସମୟରେ
दक्ष प्रजापति तांकर ज्वाई को महादेव को कटु वाक्य कहे काय बोली गो अनेक कटु वाक्य बोले गाली कले हाँ बोले ई कथा के मां सती सही नहीं पाइले आ यज्ञ कुंड रे निजको समर्पण कर देले ई कथा के सही नहीं पाइले महादेव मोर स्त्री को समस्त मिसी कर कोट चक्रांत कर मारी देले बोले आ समस्त को हाहाकार मते देले महादेव काल भैरव रूप धारण कर तो अनेक दिन बीतीगला महादेव माँ सतींकर चिंतार घोर तपस्या करुछन तो ब्रह्मा एवं विष्णु चिंता कले जदि महादेव सबुदिन मौन होती विश्व ब्रह्मांड को किए संहार कर आग से ही समय रे जान सती देवी पूर्ण पार्वती रूप रे देख होइले जन्म ही समय रे जान सती देवी पूर्ण पार्वती रूप को धरी होइले जन्म जेड़ी की टाणे दौड़ी जेड़ी की टाणे दौड़ी सेड़ी की तू जाई रे दैव दौड़ी तो गाए अरे मनुआ दैव दौड़ी तो गाए विष्णुंकर आदेशर पुणी थे माँ सती हाँ पार्वती रूप में जन्म है समुद्र कूल में बसिकर तपस्या हाय गो तो समुद्र देव कहले हाँ जे वरुण राजा हाय तो समुद्र देव कहले जे सामान्य गोटे बाबाजी पई तमे एते वर्ष तपस्या करूछ हाँ हाँ चाहले मुई भी तुमको विवाह करि हाय पारि गो तो माँ पार्वती पचारुछन समुद्र देव के काय बोली गो महादेवंकर परि तुमे हेई परबो हाँ महादेवंकर परि शक्ति तुमर अछि हाय गो तो समुद्र देव कहले जे मु सारा संसार के पानी पीवा पई दे पारबी हाँ हाँ समस्तंकर सुस मिंटे पारबी हाय गो मोर पाखरे हेते शक्ति अछि तो ई कथा के पार्वती क्रोध हो गले और समुद्र को अभिशाप दे काय बोली गो जिन पानी पाई तुम गर्व करूछ हाँ जो तुमको अभिशाप दूचे सारा समुद्र पानी तुम नुणिया ही जीवा नोनिया हे जीवा माँ पार्वती समुद्र को अभिशाप देथिले बोली कर सब पानी नुण ही नोना हे जीथिले थिला गो ए ननी वाओ तापरे महादेव पार्वती को डाक सुनले हाँ जानले जे एटा सती पुनर्जन्म नैछन हाय पार्वती गो। रूपरे से दिन विवाह करथिले माता पार्वती को हाँ से पार्वती एवं शिव विवाह करथिले बोली करी आमे एटा समस्त शीतल षष्ठी बोली करी आमे मान्य हाँ हाँ यही परि जान आज्ञा पुराण विधान भूथिले क्षमा कर हे सभारदान यही परि जान आज्ञा पुराण विधान भूथिले क्षमा कर हे सभारदान जड़ी की टणे दौड़ी जड़ी की टणे दौड़ी सेड़ी की तू जाई रे मनुआ दैव दौड़ी तो गाई दैव दौड़ी तू गाए चलो यहाँ ते घर के जी मैम तुम दादा आसमान समय भी ही गला हाँ, हाँ। ए ननी वाह। पिला के कहो हमको कहीं नहीं चढ़बेलो मामू गो ए पिला आमके घा घर नि छाड़ा गो क्या चीजबो तमे का कणा रखिछ जे मु स्कूटी गोटे अछि और बुलेट गोटे अछि
मग चिंकी आपरी पकवतो ए मा बोल संगे गेलो नि आवाज मोर संगे आबा हे नानी ए बौल रे हाँ हाँ ए मोर सुंदरी बौल बाबुडुले ई चालो जी मननी हो एक लाख हो चालो जी माम आमर घर ई घरे काली देवे हो मोर तो सासू ससुर हे चल गेले ई मोरा जाऊची मा बेल राऊची हरे काली देऊ दिबे नरी रे मोर सासू ससुर हाय ताकर कथा सुनी करी हल नने मते लागुछे नर तुमे नाई कले नाई जननी रे मोई जाउछे घर ए ताकर कथा सुनी करी हल नने मते लागुछे घर ए तुमे नाई कले नाई जननी रे मोई जाउछे घर दादा सुती बेनो बुढ़ा बेकार बुढ़ा है पार्टी करे जरूरी उड़ी आसमान का के जाने ये तुमर दादा सुती बेनो आसी कले नेबे पुराण संगे दीब गेले मोर तुम दादा तो बड़े रोबार है के पासे पासे मोर दीब दादा तुमर बड़े रोबार पासे पासे मोर दीब दादा तुमर बड़े रोबार है कमिटी आ जा माने हाँ कमिटी आज्ञा मान कमिटी आ जा मान हमर गां सम्मान रक्षा करी करी 100 टंका प्रदान कले हाँ। सर्वारिष्ट मंगल हो बोलो आनंद एकबार हरि बोल ए ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एकबार हरि बोल आइले एखा कर्म हां हां आज्ञा माने कहले बेले कर्म का जने कर्म हां हां जे यहाँ तो जीवार समय हला न जे करी आइले जे कर्म हाँ ननिलो इ ताकर कथा सुनी करी हैलो ननी मते लागुछे डर ये तुमे